uburu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Ponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa mbere. Leo ni siku ya Jumatatu. Tuvuga ibifatanye n'agakiza k'Imana twakire biciye mu kwizera Yesu Kristo. Tunazungumzia kuhusu wokovu tuliopokea, wokovu wa Mungu tuliopokea kupitia kumwamini Yesu Kristo. Ubushize twavuze kubifatanye n'ikiruhuko. Jumatatu iliyopita tumezungumzia kuhusu pumziko. Tuvuga ko abizeye Yesu binje mu buruhukiro bw'Imana. Tukasema kwamba waliomwamini Yesu Kristo waliingia katika pumziko la Mungu. Bwa bundi Imana yaruhutse irangije kurema isi. Ni ile pumziko Mwenyezi Mungu aliyopumzika alipomaliza kuumba mbingu. Ariyo Sabato. Na hiyo ni Sabato. Kandi bwa bundi yavuze. Na ni ile aliyoisema ko yarahiranye umujinya wayo iti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Aliyoapa na asira yake kwamba hawatoingia katika pumziko langu. Kubera ikisi batazinjirayo. Sasa kwa nini hawatoingia huko? Nuko bananiwe gukora imirimo itegetswe n'amategeko. Ni kwamba wameshindwa kufanya kazi zilizoamriwa na sheria. Kandi byashobokaga ko imirimo itegetswe n'amategeko ikwinjizayo. Na ilikuwa haiwezekani kazi hizo zilizoamriwa na sheria ziweze kukuingiza. Ariko Yesu nk'umwami w'isabato ndetse akaba ari we Sabato. Na Yesu Kristo kama mfalme wa Sabato na akawa yeye ndio Sabato. Ya Sabato bivuze ikiruhuko. Na Sabato inamaanisha pumziko. Umwizera wese amaze kwinjira muri ubwo buruhukiro. Amwaminie yeyote ameshaingia katika pumziko hilo. Kuko aba yatsindanishirijwe. Kwa kuwa yeye anakuwa ni mwenye haki. Matayo 12 umurongo wa 1 na 2. Tukisoma katika kitabu cha Matayo ni sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2. Aravuga nuko icyo gihe Yesu agendanyura mu mirimo y'amasaka ku isabato, abigishwa barasonza batangira guca amahundo barahekenya. Wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato. Wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke pakala. Maze abafarisayo bababonye baramubwira bati turabigishwa ko bakora ibizira ku isabato. Na mafarisayo walipowaona walimwambia, tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato. 7 iyaba mwari muzi ukuri ijambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo ntimwagaya abatariho urubanza. 7 Lakini kama mngelijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingeliwalaumu wasio na hatia. 8 Kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. 8 Kwa maana mwana wa Adamu ndiye bwana wa Sabato. Yesu niwe mwami w'isabato. Yesu Kristo ndiwe mfalme wa Sabato. Abari muri we bose bari mu isabato. Waliomo ndani ya Kristo wote walipo katika Sabato. Abaheburayo 4 umurongo wa 1. Tukisoma katika kitabu cha Waebrania ni 4 mstari wa 1. Nuko rero ubwisezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rukiriho, dutinye kugira ngo hari hatagira uwo muri mwe wasa nk'atarishyikira. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Murongo 9. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. 9 Basi
imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Umurongo w'icumi, kuko winjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Mstari wa 10, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi zake kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Umva aya magambo umurongo w'ikenda wavuze. Sikiliza maneno haya kwenye mstari wa 9. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Kuna sabato iliyohifadhiwa kwa watu walio wa Mungu. So nono ku murongo wa mbere havuze ngo, na kwa mstari wa kwanza pamesema ngo nuko rero ubwisezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rukiriho, dutinye kugira ngo hari hatagira uwo muri mwe wasa nk'atarishyikira. Basi ikawa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wetu asije akaonekana ameikosa. Isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo riracyariho, na agano la kuingia katika pumziko lake bado lipo. N'uyu munsi isezerano rirahari ku bwawe. Hadi leo agano hilo lipo kwa ajili yako. Ni wewe gusa gufata icyemezo ukinjira, imiryango irafunguye. Ni wewe tu kuchukua maamuzi ukaingia, milango iko wazi. Ariko turatinya ko hariho bamwe muri mwe batarishyikira. Lakini tunaogopa baadhi yetu kuwa hakuna wanaoifikia. Kubera iki? Kuko bumva bakanga kwizera. Kwa kuwa tu wanasikia na wanakataa kuamini. Ariko uyu munsi ni wizera ko Yesu ari umwami, yapfuye akazuka, urinjira kandi urabona ikiruhuko. Na wewe leo utakapoamini kwamba Yesu Kristo ni mfalme, amekufa akafufuka, utaingia. Wibutse ko isezerano rishya, agano jipya, isezerano rishya rigengwa no kwizera. Agano jipya linasimamia kwenye imani. Ariko isezerano rya kera, bali agano la kale rigengwa no kumvira, linaongozwa na kutii. Impamvu abakera batashoboye kwinjira muri bwa buruhukiro, kwa nini wale wa agano la kale hawakuweza kuingia katika lile pumziko? Nuko batashoboye kumvira. Ni kwamba wao hawakuweza kutii. Abuyu munsi impamvu batashoboye kwinjira muri bwo ruhukiro, na wa agano hili jipya sasa, kizazi hiki, kwa nini hawawezi kuingia katika agano la pumziko hilo? Kubera kutizera. Ni kwamba hawana imani. Umenye itandukaniro hagati y'isezerano rya kera n'isezerano. Hapo sasa ni lazima ujue utofauti uliopo katika agano la kale na agano jipya. Isezerano rya kera rihagaze kukumvira, agano la kale limesimamia katika utii. Isezerano rishya rihagaze kukwizera. Agano jipya limesimamia katika imani. So twebwe rero dutsindishizwa no kwizera, ntabwo ari ukumvira. Sasa sisi tunapewa haki kwa kuamini. Uyu munsi niwe wumvisha ukizera ko Yesu. Na leo hii kwamba wewe umesikia kwamba Yesu Kristo, ukemera Yesu ko ari we sabato yawe, ukakubali kwamba Yesu Kristo ndio sabato yako, ugashaka kwinjira muri ubwo buruhukiro ukabyizera, na wewe ukatamani kuingia katika pumziko hili na ukaamini, wafata nanjye gusenga isengesho, waweza kuomba pamoja nami. Uti mwami Yesu, useme mfalme Yesu, nemeye ko ari we kiruhuko cy'ubuzima bwanjye, nimekubali kwamba wewe ni pumziko la maisha yangu, nakwizeye, nimekuamini uri umwami, kama uri umukiza w'ubugingo bwanjye, umbabarire ibyaha byanjye byose, unisamee dhambi zangu, izina ryanjye rikuri mu gitabo cy'urupfu, jina langu liondoke, uryandike mu gitabo cy'ubugingo, ndakishijwe mbaye umwana w'Imana mu izina rya Yesu. Jina la Yesu. Amen. Ndakubwiye ngo ibyaha byawe birahariwe. Nami ninakwambia dhambi zako zimesamehewa. Izina ryawe mu gitabo cy'urupfu. Jina lako limeondolewa katika kitabu cha mauti, limeandikwa katika kitabu cha uzima kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ubaye umwana w'Imana. Umekuwa ni mwana wa Mungu. Kandi utangiye ubuzima bw'isabato. Na umeanza maisha ya sabato. Shalom. Shalom. Kandi nimero ya telefone. Kumbuka ile namba ya simu. Utanye 254 plus 254 743 942 757. Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikishiza maso akugire neza. Bwana akuangazie uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.